Oke, Humaira sudah masuk. Halo Humaira, Wigits. Humaira gimana kabarnya? Oke, kalau kita lihat materi yang kemarin itu adalah soal perfect participle choice. Intinya ini adalah past tense dalam bahasa Jerman ya. Itu. Nah, sekarang kita akan belajar soal interrogatif artikel. Interrogatif artikel itu apa? Interrogatif artikel itu kurang lebih sama dengan hampir mirip dengan kalimat tanya, B-frage itu. Karena apa? Karena interrogatif artikel itu dimulainya dengan huruf W juga nih. Nih penjelasannya. Interrogatif artikel itu sering digunakan dalam bentuk welke, yang berarti yang mana atau which dalam bahasa Inggris. Kata ini mengalami perubahan sesuai dengan kata benda nominatif, akusatif, datif. Dan jenis kelamin kata bendanya. Kalau itu maskulin gimana, feminin gimana, netral gimana, kalau plural pun bagaimana. Nanti wefragenya atau welche-nya, which-nya itu bentuknya berubah-ubah seperti itu. Oke, jadi ini penjelasannya ya, interrogatif artikel itu apa. Sekarang kita lanjut dulu. Jadi, Declination von Welche. Jadi ini bentuk perubahan Welche itu. Jadi teman-teman, pertanyaan Welche, Wefrage ini, Welche, yang artinya dalam bahasa Inggris itu which, diikuti dengan jawaban dieser atau this. Gitu ya. Contohnya, di sini pertanyaannya ada, objek yang dicari adalah der Mantel. Der Mantel itu artikelnya adalah der, berarti dia maskulin. Nah, welcher itu bentuk dasarnya welcher. Jadi kalau welcher ketemu sesuatu yang maskulin, itu er yang di dalam der ini dimasukkan ke dalam welcher. Gitu. Jadi welcher. Itu ya. Der Mantel, pertanyaan which-nya jadi welcher. Itu ya. Jawabannya pun sama. Diese, basicnya diese, bentuk dasarnya itu diese. Tapi karena dia itu maskulin, jadi dieser. Ini untuk yang nominatif dulu, gitu ya. Jadi kalau maskulin, welche itu bentuk dasarnya berubah menjadi welcher. Begitu pula dengan jawabannya, dari diese menjadi dieser. Terus kita bahas yang nominatif dulu aja. Begitupun dengan yang neutrum, netral. Yang tadi adalah welche berubah menjadi welches karena di sini belakangnya s. Itu jadi welches. Jawabannya pun juga endungannya pakai s atau es. Jadi pertanyaan welches jawabannya dieses. Untuk yang feminin itu berubah menjadi welche karena di sini di Bestimmter artikelnya itu endungannya e, berarti welche-nya itu endungannya juga e, sama kayak si objeknya atau kata bendanya. Jawabannya pun jadi diese, endungannya e. Nah, untuk yang plural itu pun juga sama, karena endungan di artikelnya itu e, di sure, untuk welche-nya juga berendungan e, berakhiran e. Jawabannya pun diese juga endungannya e. Gitu. Nah, konsep perubahan ini akan terbawa ke dalam kalimat jika nanti itu menjadi kasus akusatif. Gitu. Dalam kasus akusatif, sesuatu yang netral, Entschuldigung, di sesuatu yang maskulin, artikelnya der itu berubah menjadi den. Oke. Itu berarti untuk welche-nya juga berubah menjadi endungannya berubah en, jadi welchen. Pun juga dengan jawabannya. Dari dieser berubah menjadi diesen. Itu. Nah, untuk sisanya itu tetap sama. Itu ya.
Itu jadi intinya well here ini artinya adalah which atau yang mana. Jawaban yang mana ini dijawab dengan this atau this gitu ya. Jadi ini udah sesuatu yang spesifik. Nah, terus perubahannya itu bergantung atau tergantung dengan endungan si masing-masing kata bendanya ini. Gitu. Misal der mantel jadi welher ya jawabannya dieser. Das Kleid welches jadi jawabannya dieses. Die Jacke welche diese. Die Schuhe plural welche diese. Akusatifnya juga der Mantel dalam bentuk akusatif berubah menjadi den Mantel. Berarti pertanyaan yang mananya jadi welchen. Jawabannya juga diesen. Das Kleid tetap sama, welches dieses. Die Jacke tetap sama, welche diese. Die Schuhe tetap sama, welche diese. Contohnya di sini. Welches Buch, welches Buch liest du? Which book do you read? Buku yang mana sedang kamu baca? Nah, ini netral dan akusatif. Kenapa akusatif? Karena bukunya ini dibaca. Gitu. Kamu membaca buku. Du liest das Buch. Tuh, kamu membaca sebuah buku. Welches Buch liest du? Tuh, jadi ini bentuk kalimat akusatif. Karena lesen, Buch, berarti buhnya ini menjadi si objek korbannya. Gitu. Yang kedua, welchen Film schaust du? Film mana yang sedang kamu nonton? Atau which movie do you watch? Ini pun juga akusatif. Oke, akusatif. Karena filmnya ini dilihat. Karena filmnya dilihat, berarti si film itu menjadi akusatif. Ini. Shouts, du schaust den Film. Itu. Artikel buku itu adalah das Buch. Sedangkan film itu adalah der Film. Itu ya. Nah, contoh yang ketiga, ini baru adalah contoh yang nominatif. Kenapa? Karena orang berdiri di sana, ini si orang tidak menjadi objek penderita, tidak menjadi korban dari kata kerjanya. Karena kata kerja stehen itu tidak perlu korban, tidak perlu akusatif, seperti itu. Maka dari itu, man di sini artikelnya adalah der, berarti adalah der man. Welke-nya berubah menjadi mengikuti endungan der ini. Welcher Mann steht dort? Siapa which man stands there? Pria yang mana yang berdiri di sana? Jadi ini maskulin plus nominatif. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Oke. Die Einscheidung lesen Sie das Gespräch. Sie mal, bla bla bla. Oke, aku minta tolong buat Mbak Erni. Bisa on mic? Ya, Oke, good. Sama Chow Ime? ya. Oke, silakan dibaca gantian. Titik putih itu Chow Ime, titik abu-abu dan hitam ini Mbak Erni. Silakan. Simha, der Mantel ist durch Stoll oder welcher Mantel? Ah, dieser hier. Findest du? Also, ich finde diese Jacke hier daneben viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht schön. Ach, Andreas, du findest es gar nicht schön? Was? Schau mal, wie findest du diesen Hut hier? Der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. Oke, danke Mbak Erni sama Chow Ime.
Jadi begitu ya. Ini contoh percakapan yang menggunakan welche und diese. Itu. Jadi di sini ada der Mantel. Der Mantel. Terus di sini welcher mantel. Itu ya. Terus ada juga, oh ini jawabannya. Nah, dieser hier. Nah, dieser hier. Findest du? Also, ich finde diese Jacke hier daneben viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht schön. Ah, Andreas, du findest es gar nicht schön. Quatsch, schau mal, wie findest du diesen Hut? Der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. Gitu ya, teman-teman. Dari cara pemakaiannya, apakah ada pertanyaan? Noch einmal, Herr, baru masuk. Oke. Jadi, intinya, teman-teman, kita langsung masuk ke intinya saja ya. Jadi, di sini kita akan belajar soal which, welcher. Kita akan belajar soal welcher. Artinya, welcher itu adalah yang mana. Atau dalam bahasa Inggris itu which. Oke. Nah, dalam bahasa Jerman, welche ini, bentuk dasarnya itu welche, bentuknya berubah mengikuti si kata bendanya, artikel kata bendanya. Sesuai dengan kasusnya juga, nominatif, akusatif, maupun datif. Itu ya. Jadi, welche itu bentuk dasarnya. Nanti, dalam kalimat, dia bisa berubah bentuknya di endungan, terutama di akhiran. Dari welche bisa menjadi welcher, bisa menjadi welches, bisa menjadi welche. Itu kenapa? Tergantung dengan gender kata bendanya, kalau itu maskulin, feminin, netral, atau plural, sama kasus kalimatnya, nominatif, akusatif, atau datif. Contohnya seperti ini di dalam tabel. Kalau misal ada objeknya itu maskulin, contohnya di sini ada der Mantel, bentuk dasar welche ini berubah menjadi welcher. Dari mana jadi welcher? Dari mengikuti ini, er, endungannya er. Gitu ya. Jawaban welcher itu pakainya dieser. Jadi welcher ini which, dieser ini adalah this. Gitu. Terus yang netral itu ada das, berubah menjadi welches, jawabannya pun juga dieses. Terus di sini ada diake, endungannya ie, Entschuldigung. Terus endungan welche-nya juga tetap endungannya. Welche, jawabannya pun tetap diese. Terus untuk yang plural, itu ada di, endungannya welche-nya juga tetap welche, endungannya jawabannya juga tetap diese, endungannya e. Ini untuk yang nominatif. Oke, ini yang nominatif. Set. Terus, kalau akusatif, konsep perubahannya juga sama. Der Mantel, bentuk akusatifnya itu adalah den Mantel. Den Mantel, akusatifnya. Berubah menjadi, kan endungannya di sini ada en. Ini juga endungannya en. Jawabannya juga en. Den Mantel berubah menjadi Welchen Mantel. Jawabannya adalah Diesen Mantel. Karena akusatif yang berubah itu cuma yang maskulin, untuk sisanya itu juga tetap sama. Netral sama, feminin sama, plural pun sama. Seperti itu. Jadi intinya kita cuma belajar welche, yang dia bisa berubah bentuknya tergantung sama si objeknya, artikelnya apa. Seperti itu. Gimana Mbak Erni? Ya, Bang. Oke, good. Danke. Good. Hit. Ada lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Mm, 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 mm. Tadi udah. Nah, sekarang kita coba latihan.
Was ist richtig kreuzen Sie an. Jadi di sini ada satu, dua, tiga, ada enam. Tapi nomor satu udah jadi contoh. Simal die Jacke ist doch toll. Terus bentuk welge-nya yang mana? Berarti ini kan yang nomor satu. Yang nomor satu itu adalah die Jacke. Berarti jawabannya itu yang endingnya E juga. Welge. Jawabannya juga yang endingnya E. Itu. Welche diese. Nah, nomor dua nih. Wie gefällt dir der Rock? Jawabannya apa, Cak Wime? Welchen. Welcher? Und dann? Welcher Rock? Diese oder dieser? Dieser. Dieser hier. Oke, good. Danke, Cak Wime. Nomor 3, bitte Mbak Erni. Die Schuhe sind schrecklich Mhm. Welse. Welche? Und dann? Mhm. Diese oder dieser? Und diese. Diese hier. Oke, good. Nomor 4, bitte Humaira. Apakah bisa on? Humaira? Ja, Nomor 4, bitte. Wie findest du? Wilson, Welchen? Und dann? dieses. Dieses? Ja, Oke. Nomor 5. Cawime lagi. Cawime. Nomor 5, bitte. Ja. Welches. Oke, welches? Und dann? Diese. Wie bitte? Diese. Diese? Ja. Oke. Yang terakhir nomor 6, Mbak Erni. Welse. Welche? Und dann? Diese. Diese. Oke, good. Oke, kita cek bersama-sama. Apakah jawabannya sudah benar semua? Nomor 1. Wie gefällt dir der Rock? Der Rock. Dia maskulin, berarti ambilnya yang welcher. Jawabannya pun juga yang maskulin. Dieser. Good. Nomor 1 ist richtig. Nomor 2 ist richtig. Good. Nomor 3. Die Schuhe sind schrecklich. Die Schuhe, feminin, endungannya E. Welche? Good. Die Antwort ist diese. Good. Nomor 3 ist richtig. Nomor 4. Wie findest du den Pullover? Den Pullover berarti ini endungannya EN. Dia adalah objek maskulin yang berubah menjadi akusatif. Berarti welchen, good, udah benar. Nah, yang kedua, harusnya yang endingnya en juga, berarti decent. Nah, ini masih kurang tepat. Jadi, ini nomor 4 jawabannya nilainya setengah. Gitu ya. Jadi, ini tuh sebenarnya gampang, teman-teman. Kalau depan welchen-nya itu en, berarti decent-nya juga endingannya en. Itu aja, dicocokin. Nomor 5, Zimal, das Kleid is super. Das Kleid endingnya S. Well, yes, good. Undan, karena di sini endungannya S, berarti jawabannya juga endungannya S. Dieses harusnya. Ini yang dieses. Nah, jadi ini masih keliru nih. Ini nilainya juga setengah. Itu ya. Yang terakhir nomor 6, ich nehme die Stiefel. Die Stiefel endungannya E. Well, here, E, good. Jawabannya juga endungannya E, good. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kuncinya adalah kalian perhatikan ini. Akhiran dari si objeknya, akhiran artikel dari objeknya. Ini. Nah, kalau teman-teman udah nemu nih akhirannya apa, untuk bikin welge sama dise-nya itu akan lebih mudah. Gitu. Contohnya kayak yang nomor 2. Der Rock endungannya R berarti jadi welger, jawabannya jadi dieser. Gitu. Nah, kalau yang nomor 4 ini kan ada salah satu nih. Welge-nya sudah benar, tapi untuk jawabannya ini masih kurang tepat. Karena ini harusnya welchen, jawabannya juga harusnya decent. Harus
konsisten, harus sama gitu. Kalau dieses berarti harusnya objeknya berubah, tidak sama. Berarti itu salah gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut latihan lagi? Silakan ditanya dulu teman-teman kalau ada. Oke, tidak ada, berarti kita lanjut latihan yang selanjutnya. Se- se- mm, mm, mm. Oke, Ergänzen die Fragen. Nah, kalau yang tadi udah dikasih petunjuk nih, sekarang teman-teman harus, sekarang teman-teman ngecek hafalan artikel teman-teman semua. Di sini ada ancuk, ancuk itu der, berarti der, welcher ancuk is besser, bla bla bla. Kita di sini tugasnya cuma nyari akhirannya aja. Itu ya. Bentar, aku kayaknya ada. Nah, ini. Silakan, ini ada beberapa yang bakal ngebantu teman-teman semua. Jadi ini artikelnya nih. Silakan di screenshot dulu, di foto atau di mana dicatat. Di situ baru kita nyoba latihannya. Oke, udah ya. Kalau gitu kita coba. Nomor satu, welcher Anzug is besser? Nomor 2, Humaira. T-shirt. Artikelnya t-shirt apa, Humaira? Das. Das. Berarti untuk jawabannya di sini? Welches? Welches. Good. Welches. Kalimatnya berarti gimana bacanya? Dibaca gimana kalimatnya, Humaira? Welches T-shirt kaufst du? Oke, good. Danke. Nomor 3. Ciao, Ime. Jacke. Artikelnya jak apa? Entschuldigung, Her. Kok Ya, nomornya digambarnya 5678 karena di ini layarnya? ya memang Hubungannya, satu, hah? dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ini bukan Satu, dua, jawabannya, Mbak. tiga, empat. Enggak, satu, dua, tiga, empatnya enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Oh iya, bentar-bentar. Bentar ya. Aku ulang. Sorry guys. Udah kelihatan belum, Mbak? Kalau belum, kayaknya di Udah, device-nya udah, Mbak udah. Erni. Udah, Ah, udah. oke. Good, good, good. Nomor 2 tadi jawabannya adalah Welches. Eh, Welches ya? Welches, good. Nomor 3, Cawime. Welche, Welche? Kalimatnya berarti? welche Jacke findest du gut? Oke, sehr good. Danke. Mbak Erni, nomor 4. Hemd. Artikelnya apa? Ya, Welses. Welches. Oke, Ya, kalimatnya berarti? Welses hem is neu. Oke, sehr good. Nomor 5. Humaira lagi. Schuhe. Artikelnya Schuhe apa? Humaira. Die Schuhe. Di Schuhe berarti kalimatnya jadi? Welcome. Oke, dibaca sekalian semua. Dibaca kalimatnya nomor 5. Humaira. Welche Schuhe meinst du? Oke, danke. Sehr good.
Dan nomor seks. Mantel. Cawime. Artikelnya mantel apa? Ini nomor 6 berarti. Jawabannya apa nih? Bibita? Nggak kedengeran? Version. Well here? Gitu? Oke, kalimatnya dibaca, tolong. Version mantel diseduhkan. Oke, danke. Nomor 7, Mbak Erni. Hose. Artikelnya apa nih? Mbak Erni? Iya, iya. Hah? Nomor 7. Nomor 7. Sieben. Hmm, di Hose ya? Ya, Di, berarti Welse, Hose, Vindes, Tuju, Eng. oke, danke. Welke Hose findest du cueng. Danke. Terakhir, Humaira. Nomor 8. Stiefel. Welche. Oke, kalimatnya? Welche Stiefel findest du besser? Oke, danke. Good. Jadi udah paham ya teman-teman ya? Udah hafal beberapa artikel juga untuk kata-kata benda ini. Cilendang. Udah benar semua, tidak ada yang salah. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada die erste Vorfeld, wel die Frage und das Kleidungsstück A oder B. Der zweite antwortet. Ini kita skip dulu aja, nggak apa-apa. Karena udah paham semua. Nah, ini aja. Tes, Bu. Oke. Jadi ini isinya semuanya pakai welge ya, teman-teman. Hmm. Tapi disesuaikan dengan ini objeknya. Dan satu lagi, selain objeknya, diperhatikan juga kasusnya. Itu nominatif atau itu nanti akusatif. Oke? Sampai sini paham? Apa perlu dikasih contoh dulu? Kasih contoh di nomor 1. Nomor 1, bla 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 Buch, list du gerade. Buch artikelnya das, berarti adalah well, yes, Buch, list du gerade. Walaupun ini adalah akusatif, di sini akan akusatif nih. Karena ada kata lesen, yang di lesen apa? Buchnya, berarti buchernya ini. Buchnya ini adalah objek penderita, adalah akusatif. Itu. Tapi karena akusatifnya das itu tetap das, makanya well-nya tetap. Nah, yang nomor 2 nih, Mbak Erni, jawabannya apa? Ya Allah, baru aja mau lihat. Ya. Der. Kesayan. Duh, lupa ya. Masih itu akusatif bukan sih? Ayo, kira-kira akusatif nggak? Kalau dilihat dari verbnya, kira-kira akusatif bukan? Dilihat dari verbnya. Verbnya ini kan ada dua nih. Ada Heeh, has, ada heeh, gesehen. Ini kan bentuk kalimat perfect nih. heeh. Nah, salah satu dari ini bikin berubah jadi akusatif nggak? Berarti dia Wilson. Oke. Welchen? Film Hast du gesehen? Ya, good. Danke, Mbak Erni. Gitu. Oke, undan. Nomor 3, Humaira.
Humaira, nomor 3 bitte. Welche? Welche? Gini? Ja. Oke, dibaca tahu kalimatnya. Welche Sprachen sprichst du? Oke, gut, danke. Nomor 4, Cawime. Isinya welche atau diese. Cawime? Wie bitte? Nggak kedengeran. Entschuldigung. Welches? Nein, isinya bukan welche, tapi ini isinya diese. Tapi bentuk diese-nya yang kayak gimana? Dann Entschuldigung, noch einmal. diesen, Diesen. Oke, gut. Danke, Cawime. Ich finde diesen Film sehr spannend. Und dann, Nummer 5. Bücher interessieren dich besonders. Welche? Oke, welche? Ja, welche? Welche Bücher interessieren dich besonders? Oke, good. Danke, Mbak Erni. Nomor 6. Humaira lagi. Welches? Welches? Good. Welches Handy willst du dir kaufen? Handphone mana yang kamu ingin beli untuk dirimu sendiri? Oke, good. Nomor 7. Cawime. Cawime? Ja. Nomor 7, Bita. Nomor 7. welches? Welches? Oke, sehr gut. Welches? Oke, danke Cawime. Nomor 8. Mbak Erni. Welche? Welche? Yakin? Welche? Yakin? Hmm, Ini kalimat tanya atau kalimat pernyataan? kalimat pernyataan. Berarti welche kan untuk kalimat tanya nih. Welsh. Jawab. Ah, diese. Nah, good. Ah, Good, good. Danke, Mbak Erni. Nomor 9. Humaira lagi. Diese? Diese? Good. Kennst du diese Frau? Welche Frau? Bla bla bla. Good. Danke. Die letzte Nummer 10, Cawime. Welche? Welche? Sehr gut. Oke, good. Danke, Oyalen. Jadi ini jawabannya. Sudah benar semua. Yang perlu diperhatikan adalah kalimatnya. Itu. Terutama yang nomor 9 ini. Walaupun yang nomor 9 ini kalimat tanya nih. Tapi kan yang nomor 9 ini adalah kalimat ja, nein, fragen. Oke. Kennst du diese Frau? Jawabannya ya or nein. Berbeda dengan kalimat tanya nomor 1 misalnya. Welches Buch liest du gern? Buku yang mana yang kamu suka baca, yang kamu baca sekarang ini? Bukunya ini. Nah, ini kan kalimat tanya we Frage. Jadi jawabannya butuh kalimat. Sedangkan yang nomor 9 ini adalah ya nein Fragen. Jawabannya cukup ya atau nein. Berarti di sini tidak perlu welche lagi. Berarti di sini cukup pakai diese. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, yang nomor 4 ini juga benar. Dia adalah
akusatif. Kenapa? Karena di sini ada kata finde. Finde di sini yang dikasih pendapat apa? Yang dikasih pendapat itu filmnya. Berarti filmnya itu adalah objek akusatif dari ich. Ich finde diesen Film sehr spannend. Karena filmnya ini maskulin berubah menjadi bentuk akusatif, den Film berarti diese-nya berubah menjadi diesen. Seperti itu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Oke, materi soal Welche sama diesen udah selesai, teman-teman. Sekarang kita akan belajar soal personal pronomen im datif. Kalau kemarin kita udah sempat belajar personal pronomen im akusatif, kayak ich, mich, du, dich, dan sebagainya. Di sini kita akan belajar im datif. Personal pronomen im datif ini kata ganti orang yang digunakan ketika berfungsi sebagai objek tidak langsung dalam sebuah kalimat atau objek penyerta. Dalam bahasa Jerman, datif sering digunakan setelah beberapa kalimat kata tertentu, misalnya helfen, danken, gefallen, dan setelah preposisi yang memerlukan datif, misalnya mit, von, zu, by, dan segala macam. Oke, ini ya, personal pronomen datif itu intinya adalah personal pronomen dalam bentuk datif. That's it. Penggunaannya kapan? Penggunaannya kalau ada kata kerja helfen, danken, gefallen, atau preposisi mit, von, atau zu. Itu. Contohnya di sini. Itu ya. Personal pronomen im datif. Ich jadi mir, du jadi dir, er jadi im, sie jadi ir, es jadi im, wir jadi uns, ihr jadi euch, sie jadi ihnen, sie jadi ihnen. Oke, silakan dicatat dulu atau difoto dulu, di screenshot teman-teman buat ngapalinnya. Mm, mm, mm. Jadi ini tuh kalau di bahasa Inggris mir itu me. Me, dir itu tetap you. Mm, 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 mm. Uh, terus him it er ini itu him, the mereka, them ini kah? Ntar aku cek dulu. S der Hund gehört ihm. Mm, mm. Ini you, si ini, oh si ini dia perempuan deng. Entschuldigung, aku ganti dulu. Ini juga you. Nah, mir get as good. Me going good.
have dear, I help you. I give him a book. I thank her. Gehört. Entschuldigung, aku ngecek gehört itu yang dimaksud apa. The dog heard it. Oke. Ini the teacher explain to us the Aufgabe itu a task. Und dann, ich erzähle euch eine Geschichte. I tell you a story. Ich schenke Ihnen ein Geschenk. I gift you a gift. Ini can I help you? Gitu. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Datif itu kalau di bahasa Inggris yang paling kelihatan adalah ih-nya. Ih jadi mir itu artinya me. Itu ya. Kurang lebih hampir mirip sama akusatif pengertiannya. Karena di bahasa Inggris kan nggak ada akusatif sama datif ya. Adanya cuma ih, I, me, you, dan sebagainya. Gitu. Tapi ini cara mengartikannya. Bentuk datifnya ih jadi mir, du jadi dir, er jadi im, sie jadi ir, es jadi im, wir jadi uns, ir jadi oi, sie jadi ihnen, sie ihnen. Di sini ciri-cirinya adalah ini ada kata get, ada helve, ada gebe, ada danke, ada gehört, ada erklärt, ada erzähle, ada schenke, ada helfen. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman ketemu kalimat dan ada kata kerja ini, berarti si personal pronomennya itu berubah menjadi yang datif. Gitu. Ini. Oi. Terus inen. Terus inen. Oke. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke. Jadi kapan kita pakai wir? Kapan kita pakai datif? Itu personal pronomen datif. Yang pertama, setelah kata kerja yang memerlukan datif. Contohnya di sini ada kata helfen, Duncan, gefallen. Gitu ya. Contohnya ich helfe dir. Berarti di sini yang harusnya do berubah menjadi dir. Duncan berterima kasih. Wir danken ihm. Kita berterima kasih with to him. Gitu. Gefallen, suka. Das Buch gefällt mir. Bukunya menyenangkan buatku. Seperti itu.
Terus, yang kedua, setelah preposisi yang menggunakan datif. Contohnya meet, von, cu, sama by. Tapi di sini ada meet, von, sama cu dulu. Oke. If Farah meet im. Im ini berarti bisa dia atau dia laki-laki, maskulin, atau dia neutrum. Itu ya. Kemudian von. Das Geschenk is von ihr. Hadiah itu dari dia. The gift is from her. Gitu. Cu. Gehe, ich gehe zu ihnen. Aku pergi ke tempat mereka. Gitu. Lalu, yang ketiga sebagai objek tidak langsung. Jika sebuah kalimat memiliki dua objek, misalnya ada akusatif sama datif, objek datif itu penerima manfaatnya. Gitu. Ich gebe dir ein Buch. Jadi, gebe ini dia kan membutuhkan akusatif tuh. Yang dikasih akusatif apa? Si ein Buchnya. Jadi gebe ini udah di sini kasusnya akusatif. Nah, dirnya ini adalah si penerima dari korbannya itu. Gitu. Jadi korbannya buku nih. Bukunya diterima oleh si datifnya, oleh dir. Gitu. Jadi gebe-nya ini mempengaruhi objek yang tidak langsung. Gebe yang diberikan kan bukunya. Berarti objek yang dikenai kata kerja secara langsung adalah das Buch. Ich gebe dir ein Buch. Ich gebe ein Buch. Aku memberikan sebuah buku. Ke siapa? Ke dir. Ich gebe dir ein Buch. Aku memberikanmu sebuah buku. I give you a book. Gitu. Nah, cusaman fasungnya atau ringkasannya, akusatif itu untuk objek yang langsung. Jadi, akusatif itu untuk objek penderita, kalau aku menyebutnya. Yang kedua, datif itu untuk objek tidak langsung. Kepada siapa sesuatu itu diberikan. Jadi, yang kena akusatif itu bendanya, datif itu yang dapat bendanya. Kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman tentang penjelasan saya yang agak muter? Oke, kalau tidak ada, kita habis ini mencoba latihan. Di sini ada 1, 2, 3 latihan. Habis itu setelah kita latihan kita main quizzes kayak biasa. Latihan yang pertama. Oh, di Jacke, Geveld, bla bla bla, ich glaube, Sie, pas, bla bla bla. Oh, oke. Ini ada audionya. Berarti hmm, 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 hmm. Oke, good. Aku cari audionya dulu ya, teman-teman ya. Eh, hmm. Hmm, hmm, hmm. Ini nomor 54. Oke, jadi ini nanti teman-teman dengerin audio. Tugasnya teman-teman adalah melengkapi kalimat yang ada di sini. Terus jawabannya yang mana? Bisa ya ke gefällt bla 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 sehr gut. Terus yang ini apa isinya? Itu. Jadi masing-masing nomor itu ada dua jawaban. Nomor satu jawabannya ada dua. Nomor dua jawabannya ada dua. Nomor tiga jawabannya ada dua. Tapi nanti kalau agak kesusahan, teman-teman bilang aja supaya kita isi bareng-bareng. Nomor 52. Ich habe ein T-Shirt gekauft.
Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Eins. Kaufen. Ich habe ein T-Shirt gekauft. Oh, 54 ding suligung. Nomor 54. Oke, ini audionya teman-teman. Silakan didengarkan sambil ngisi. 1. Oh, diese Jacke gefällt mir sehr gut. Ich glaube, sie passt dir nicht. Sie ist zu groß. Ich probiere sie mal an. 2. Können Sie uns helfen, bitte? Die Hose gefällt meinem Sohn, aber sie passt ihm nicht. Einen Moment bitte. 3. Dieses Kleid steht dir richtig gut. Ja, es gefällt mir sehr, aber es ist zu teuer. Ja, schade. Apakah audionya terdengar teman-teman? Dengar Her. Bisa ngisinya? Noh Aimal ya. No einmal ya. Ya. Oke. Hey. Eins. Oh, diese Jacke gefällt mir sehr gut. Ich glaube, sie passt dir nicht. Sie ist zu groß. Ich probiere sie mal an. 2. Können Sie uns helfen, bitte? Die Hose gefällt meinem Sohn, aber sie passt ihm nicht. Einen Moment bitte. 3. Dieses Kleid steht dir richtig gut. Ja, es gefällt mir sehr, aber es ist zu teuer. Ja, schade. Oke. Ada yang bisa menjawab atau perlu sekali lagi? Bernie, bisa menjawab atau mau sekali lagi? Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Habis itu kita jawab bareng-bareng aja, karena kayaknya susah. 1. Oh, diese Jacke gefällt mir sehr gut. Ich glaube, sie passt dir nicht. Sie ist zu groß. Ich probiere sie mal an. 2. Können Sie uns helfen, bitte? Die Hose gefällt meinem Sohn, aber sie passt ihm nicht. Einen Moment bitte. 3. Dieses Kleid steht dir richtig gut. Ja, es gefällt mir sehr, aber es ist zu teuer. Ja, schade. Oke. Jadi gimana? Sudah menemukan isinya? Oke, ini ya. Jadi jawabannya aku kasih aja. Teman-teman cek aja langsung jawabannya benar atau enggak. Diese Jacke gefällt mir sehr gut. Ich glaube, sie passt ihr nicht. Sie ist zu groß. Yang zu groß itu diseyaknya ya, bukan ngomong ke mbaknya ya. Terus yang nomor 2, können Sie uns helfen bitte? Die Hose gefällt meinem Sohn, aber sie passt ihm nicht. Nomor 3, dieses Kleid steht ihr richtig gut. Ja, es gefällt mir sehr, aber es ist zu teuer. Nah, sampai sini Mbak Erni, bener berapa? 3 aja. Oke, kein problem. Cawime, ada yang salah? Cuma satu. Oke, good. Humaira, bener semua atau salah satu atau salah 2, 3? Bener semua? Humaira? Bener 2. Bener 2. Oke, good. Jadi, at least ada yang bener ya. Good. Jadi, hurannya teman-teman semua ini udah mulai oke. Kita lanjut lagi ke latihan selanjutnya. Oke. Di sini was passt zusammen ordnen Sie zu. Ihnen helfen. Oke. Jadi ini tugasnya teman-teman adalah menggabungkan, menyocokkan nomor 1 sampai 6 yang di sebelah sini
ini 1 sampai 6 ini ke jawaban A, B, C, D, E, F ini. Itu ya, tugasnya itu. Oke. Nomor 1. Mau siapa dulu nih? Kan ich Ihnen helfen? Humaira, nomor 1 nih, jawabannya kira-kira cocoknya apa? Humaira? Oke, kita skip dulu kalau gitu. Mbak Erni deh, Mbak Erni dulu. Mbak Erni nomor 1 bitte. Kan ich Ihnen helfen? Jawabannya A, B, C, D, E, F. Itu ngeblank dulu. Lewat dulu, Her. Ngeblank. Lewat dulu, oke. Cawime, nomor 1. Kan ich Ihnen helfen? Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E, F, D. D. Ya. Findest du? Oke, kita keep dulu. Nomor 1 itu jawab menurut Chaume itu adalah yang D. Nomor 2. Probier die Hose doch mal an. Oke, ini kira-kira jawabannya yang mana, Humaira? Humaira? Oke, nggak ada dulu. Mbak Erni, nomor 2. Probier die Hose doch mal an. Entschuldigung, Her. Saya masih nggak Ya, paham maksudnya. oke. Kita kasih penjelasan dulu ya. Jadi di sini sebelah kanan, kiriku, yang biru ini itu adalah pertanyaannya. Nah, di sebelahnya yang warna merah ini itu adalah jawaban untuk pertanyaannya. Jadi tinggal dicocokkan. Gitu. Misalnya nomor 1 tadi jawabannya Cawime itu adalah yang D. Gitu. Nah, nomor 2 nih, Probir di Hose Dohmalan itu yang mana? Gimana? Masih bingung atau enggak? Masih. Aku nyerah. Oke, jadi kita langsung isi bareng-bareng aja. Cawime tadi udah bantu jawab 1, Pilendang. Jadi jawabannya nomor 1 itu adalah Kan ich Ihnen helfen? Jawabannya yang benar itu adalah C. Can I help you? Jawabannya C. Nein, danke, ich mochte nur schauen. No thanks, I just want to see around, look around. Nomor 2. Probier die Hose doch mal an. Oke, di Hose. Jawabannya di Hose berarti jawabannya adalah E. Nein, ich glaube, die steht mir nicht. Coba nih celananya. Enggak ah, menurutku celananya nggak cocok buat aku. Nomor 2 jawabannya itu. Nomor 3. Die Hose sieht gut aus. Aber sie ist zu weit. Berarti jawabannya adalah mm, mm, mm.
Jawabannya oke, jawabannya itu baru yang D. Findest du? Sie passt dir doch gut. Emang iya, tapi di kamu pas kok, bagus. Tuh. Nomor 4, das T-shirt findet Clara sicher cool. Das T-shirt berarti mm, 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 mm. B. Ja, das gefällt ihr bestimmt. Wie viel kostet es denn? Nomor 5, mein Freund möchte die Jacke in Grau ausprobieren. Jawabannya yang F. Gern, ich bringe sie ihm sofort. Terus yang terakhir nomor 6 itu jawabannya adalah A. Gefällt euch den Pullover? Nee, den finden wir nicht schön. Itu jawabannya. Jadi ini cuma nyocokin pertanyaan sama jawaban aja. Intinya seperti itu. Nah, sudah paham semuanya sampai sini? Jadi ini pengaplikasian penggunaan si personal pronoun im datif itu tadi. Yang C ini jadi cuma melengkapi saja teman-teman. Jadi bentuk akusatif sama datifnya gimana? Misal ich, mich, datifnya itu mir. Du, dich, dir. Er, in, im. Es, im. Sie, ihr. Wir, uns. Ihr, euch, ihr. Entschuldigung, lupa aku. Im kalau nggak salah. Mana tadi? Wir, euch, sama berarti. Ihr, euch. Sie, ihnen. Itu. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Oke, welches personal pronomen is richtig. Jadi ini tugasnya hampir sama kayak tadi. Tinggal menandai mana yang paling tepat, teman-teman. Nomor 1, kann ich bla 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 helfen? Jawabannya apa, Mbak Erni? Nomor 1. Mbak Erni? Ja, Nomor 1, bitte. kann ich Ihnen Ihnen, gut. Nomor 2, schau mal die Hose. Wie findest du? Apa nih, Chow Ime? Eh, ya, Ir? ya, Oke. Nomor 3, Humaira. Wie gefällt bla 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 das T-shirt? D. Humaira. Wie bitte? D. Dich. Oke, kita keep dulu. Nomor 4. Das Hemd da magst du bla bla bla. Mbak Erni. im Magst du ihm? Oke, good. Danke. Kita keep dulu. Nomor 5. Der Anzug steht bla 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 nicht. Ciao Ime. in, in, Im? Oke, danke. Kita keep dulu. Nomor 6. in, Wo is... Gimana? in, In. yang in, Yang ini? ya, Oke, danke. Nomor 6. Wo is mein Mantel? Ich bla 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 in oder im nicht. Humaira, nomor 6. Im. Im? Oke, kita keep dulu. Nomor 7. Mbak Erni.
Bernie? Nummer 7 Ir. bitte. Ir? Ir. Oké. Nummer 8, die letzte. Schau ich mir. Hmm, eh, ya, Wie bitte? Noch einmal? Mir. Mir. Oke. Oke, kita cek bareng-bareng. Nummer 1. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Schau mal, die Hose. Wie findest du ihr? Oke, gut. Nummer 3. Wie gefällt dir das T-Shirt? Und dann Nummer 4. Das Hemd da. Magst du ihm? Gut. Der Anzug steht ihm nicht. Und dann, wo ist mein Mantel? Ich sehe ihn nicht. Gut. Nummer 7. Die Stiefel passen ihr nicht. Gut. Und dann können Sie mir helfen? Gut. Dah, bener. Sudah yang salah tinggal nomor 3 und dann nomor 5. Oke. Gitu. Jadi ini konsepnya sama ya. Wie gefällt mir das T-shirt? Bagaimana perasaanku? Berarti ini pakainya yang datif. Ini pun juga pakainya yang datif. Oke, kita lanjut dulu. Mm, mm, mm. Oke, karena materinya udah habis teman-teman, kita coba belajar ngerjain quizzes seperti biasa. Aku bakal kirim linknya di chat. Jadi silakan join. Sudah aku kirim di chat. Silakan join quizzes ya. Saya tunggu. Oke, Humaira udah masuk. Tinggal Mbak Erni sama Coime. Oke, Coime sama Mbak Erni, join. Maaf Her, kok pakai itu sih mintain kodenya, bukan Oh nama. iya, Iya, ntar. Aku coba kirim lagi linknya. Atau enggak kodenya yang di layar ini Mbak. 163668. Udah bisa? lagi loading. Oke. Coime, apakah ada kendala? Udah ada. Oke, Coime udah masuk. Tinggal Mbak Erni ya. Oke, kita start.
rank 1 Mbak Erni, rank 2 Humaira, rank 3 Cawime. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Jadi ini untuk hasilnya. Aku keep dulu teman-teman. Jadi untuk pembahasannya kita lakukan di pertemuan minggu depan, hari Senin. Oke, di hari Senin kita akan bahas soal materi yang ini. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah habis teman-teman, sudah jam 9. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir hari ini. Vielen Dank für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche am Montag. Unser letzter Termin. Jadi di pertemuan terakhir hari Senin. Begitu, terima kasih. Selamat malam. Guten Abend und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke.